ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਤੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਲਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਬਸ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज रमूज के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज अपने वादे के मुताबिक उस्ताद ज़ुल्नूरैन टीपू भाई की तरफ मौजूद है और मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर जो है ना वो उनके साथ गुफ्तगू होगी। तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, पहले ही लेट हो चुके हैं थोड़ा सा, तो टीपू भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, खैरियत से हैं आप? सब ठीक ठाक? और मेरा बहुत बहुत सलाम सब देखने वालों को, सुनने वालों को। सर तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर शौक का समय बेहतरीन जा रहा है, फर्स्ट है, पॉजिटिव है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बड़ा। अच्छा एक चीज़ तो बताएं, आपको जितनी दफ़ा मिला हूँ आपकी एनर्जी भी सेम रहती, आपके कबूतरों की एनर्जी भी सेम रहती, क्या ये असल फार्मूला क्या है? यार पता क्या है, ऐसा से कबूतरबाजी में या जिंदगी गुजारने के जो कुलिये असूल हैं उनमें कोई ऐसी कोई जादू वाली चीज या कोई ऐसा कोई फार्मूला कोई नहीं होता। आपकी नीयत अच्छी हो ना, आपकी नीयत अच्छी हो, आप सच पे चलें और खुलूस से हर काम को हाथ डालेंगे ना, तो हर चीज आपकी ठीक होगी इंशाल्लाह ताला। उसमें कोई जो सा ना किसी किस्म की आपको रुकावट फील नहीं होगी। तो अल्लाह का शुक्र है, शौक में भी और हर तरीके से फिर उसको नेक नीयत से अच्छे तरीके से करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत देने वाला है। बेहतरीन दुआ करते रहा करो बस, अल्लाह नजर बस से बचाए सबको, सब शौक करने वालों को अल्लाह ताला बुरी निगाह से और परेशानियों से महफूज फरमाए, आमीन। एजाज खान साहब कह रहे हैं आप हमेशा की तरह आज भी स्मार्ट हैं। खान साहब अपने भाई ने जी, बात ये होती है कि भाइयों को, छोटे भाइयों को वैसे भी प्यार वाले बंदों को देखने में ही प्यार नजर आता है, इसलिए मैं अच्छा लगता हूँ। आप खुद बड़े अच्छे हैं। नहीं जी टीपू भाई देखे, सारा दिन घूमना गमाना हमारा भी काम जी जी। आपके खिलाफ मैंने किसी से कोई बात नहीं करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यार पता क्या है, कंट्रोवर्सी वाली या लड़ाई झगड़े वाली बात करनी नहीं चाहिए। तो अगर आजकल का तो दौर ऐसा है कि अगर आप एक बात करोगे तो 10 सुनोगे आगे से। तो वैसे ही मेरी शुरू से भी आदत है कि बहस मुबासा करते ही नहीं है किसी से। जब आप अच्छे लिसनर होगे ना, अगले की बात भी सुनोगे तो इंशाल्लाह ताला फिर वो इख्तलाफे राय होता ज़रूर है, लेकिन उसमें आपकी शिद्दत जो सी है ना, वो फिर लड़ाई झगड़े की या उस हद तक नहीं जाती जिसे वो कहते हैं हम के बाद में आपकी इस्लाम दुआ से भी आप जाए। तो ये सूरत हाल है सारी। सब दोस्तों को, सब शौकीन हजरात को मेरी बल्कि सीनियर होने के नाते ये नसीहत भी है कि अच्छे तरीके से अपनी गुफ्तगू में भी और अपने प्रैक्टिकल में भी अच्छे तरीके से आप दूसरे का एहतराम करेंगे तो आपको भी इज्जत एहतराम मिलेगी इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर अब आते हैं कबूतरों की तरफ जी। एक ही पैटर्न के कबूतर, मैं यहाँ से आज जगह पहला सवाल मेरा कबूतरबाजी का, एक ही पैटर्न के कबूतरों के ऊपर आपने सारी जिंदगी गुजारी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों, वजह क्या है? एक ही पैटर्न पे इस वक्त हम जा रहे हैं ना। जब हमने स्टार्ट किया था नदीम भैया, तो मैं उस वक्त था 62 इयर्स मेरी एज है इस वक्त, तकरीबन 62 साल, 1962 की पैदाइश है मेरी। कबूतरबाजी जब मैंने शुरू की, मैं 18 साल का था जब मैं मुंसिफियों पे जाता था। उस्ताद अकबर भट्ट उर्फ गुल्ली भट्ट शादबाग से मेरे पहले उस्ताद, मैं उनका खलीफा भी रहा। तो उनकी तरफ से उनके प्यारे उठते थे खलीफा मक्की से, और मैं बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मैं मुंसिफियों पे जाता था
اس کا مطلب ہے اچھی پکی کبوتربازی کرتے تھے جو منصفی کرتے تھے جا کے کبوتربازی کی. تو اس وقت ہم سیالکوٹ قصوری کبوتر تو دیکھے ہی نہیں تھے ہم نے. تو اس وقت ٹوٹلی پیٹرن چینج تھا. کالی آنکھ والے چوہے کبوتر, لنگوٹ والے پیور سیالکوٹی, جیسے کالی کالی آنکھ نہیں ہوتی ہے عام طور پہ آج کل بٹیرے کبوتروں کی, 35 والے کبوتروں میں بلیک بلو کلر کا ڈورا ہوتا ہے. نیلا تو نہیں کہنا چاہیے, وہ ذرا چوہے کبوتروں میں چلا جاتا ہے یا بانکوں میں. یہ کالی آنکھ والے کبوتر تھے سیالکوٹی, یا پکی آنکھ والے, پنک پیازی آنکھ والے بھی جیسے تار والے کبوتر تھے. تو وہی اڑائے ہیں ساری عمر, وہی اڑائے ہیں, انہی سے شوق کیا, اور شام شام بیٹھتے تھے. کیسے نہیں دیکھیں اب اگر تھوڑا سا نا کانسیپٹ اس وقت جو سیال کو چلے, آپ نے اچھی بات شروع کی, میں اسی بات کو آگے تھوڑا سا لے کے چلنا چاہتا ہوں, باقی پھر اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آئیں گے. کہ سیالکوٹی جو پہلے کبوتر تھے کیا وہ آج کل جو مارکیٹ میں موجود ہے ان جیسے؟ مارکیٹ کی تو میں بات نہیں کرتا, کچھ مجھے ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تھوڑا سا جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, فیس بک پہ ادھر ادھر جو شوق کرتے ہیں, ایون پریکٹیکلی بھی ایک دو جگہ پہ اتفاق بھی ہوا ہے مجھے مارکیٹ میں جانے کا. یہ کبوتر وہ نہیں ہے جو ہم نے دیکھے میں ہیں, جو ہم نے اڑائے میں ہیں. یہ کمرشل کبوتر ہیں. آج کل کے لوگوں نے وہ ٹوپیوں والے 35 والے موٹے موٹے جسموں کے بٹیرے کبوتر, ان کا کلر اور آنکھیں رنگ روپ ان کا واقعی خوبصورت بہت ہے, لیکن وہ اڑیں گے نہیں. جن کبوتروں کی بٹیروں کی چھت والوں کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ وہی بات آ جاتی ہے 40 سال پہلے. اکرام پہلوان ٹینٹاں والے سیالکوٹ سے, اکرام پہلوان ٹینٹوں والے, ان کی چھت پہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں بٹیرے چھت والے کبوتر ان کے کوٹھے پہ. پھر شیخ کامٹ سپورٹس والے ہیں جو استاد شجا بٹ کو بٹ کے ساتھ ہم گئے تھے, استاد اکبر بٹ, یہ ہم نے شوق کیا تھا. ان کے گھر میں ان کے چوہے کبوتر تھے سیالکوٹی, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بڑے نام ہوئے ہیں سیالکوٹ میں. استاد رزاق کے تھے کالے منہ والے, حکیم انور کے تھے 35 والے, ٹھیک ہے. پھر علی والے کبوتر اسی خطے سے, علی ماشکی والے چلے سیالکوٹ سے. تو یہی کبوتروں کی بنیاد ہے. کبوتر بازی کی بنیاد تو سیالکوٹی جب آپ کہتے ہیں نا, تو بیسیکلی تو فیروز پوری ہے نا. بانکا, ہر کبوتر کے پیچھے آپ کو بانکا چوہا نظر آئے گا. چوہا بولے تو بانکا, مسا بولے تو فیروز پوری. تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ انہی میں سے سارے کبوتر چل کے یہ سیالکوٹی کبوتر بنے. اس کے بعد ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر اشرفی بٹ کے زمانے میں, اللہ بخشے, یہ بھی تقریباً 35-40 سال پرانی بات ہے, انہوں نے انٹروڈکشن کروایا لاہور میں قصوری کبوتروں کا. پھر باؤ نور کے, باؤ قدیر کے والد صاحب جو ہیں استاد نور صاحب, ان کے پاس قصوری کبوتر بڑے لاجواب تھے, ہم نے دیکھے ہوئے. مہروں کے پاس اپنے تھے اچھے لال آنکھ والے کبوتر. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پچھلے 35-40 سال میں اس شوق نے پلٹا کھایا نا, جب اس میں جب ریسرچ تحقیق اور یہ جب پھیلا, جس دور کی میں بات کر رہا ہوں, لاہور میں 5-4-6 چھتیں تھیں جو اڑتی تھی, اور انہی کا مقابلہ ہوتا تھا. مثلاً وہ کون سی چھتیں تھی؟ مہروں کی چھت تھی, حاجی سرور اڑاتے تھے ان کے, شیخ صادق تھے مرحوم بادشاہ لینو والے کی چھت سے, ٹھیک ہے جی. استاد سخی کی چھت پہ استاد دین تھے. پھر دیکھتے دیکھتے ڈینٹروں کی چھت آئی, جن کی رضیہ کبوتری اڑی, عمران خان کبوتر ڈینٹروں کی چھت پلازا سینما کی بیک سائڈ پہ. پھر اللہ بخش عنایت خان تھے, ٹم ٹم ماتا ان کی, ٹھیک ہے نا. استاد صفدر ہمارے محترم, ان کی چھت, یہ بہت بات کی باتیں ہیں. وہ بھی ٹھیک. پریکٹیکلی اڑنے والی چھتوں میں استاد صفدر بھی بعد میں آیا, ہم سے وہ سینئر ہے, لیکن جس دور کی حاجی سرور وغیرہ کی بات کر, اس وقت ان کا نام مقام نہیں تھا. لیکن استاد صفدر کی نا جو تھی نا لنک روڈ پہ جو چھت تھی, اس کو کہتے تھے کہ کیا کہتے تھے اس چھت کو, تو بڑی پرانی بات ہے. اس چھت پہ جب میاں برادران آئے, ٹاؤن شپ بھی نہیں بنا تھا. ہاں جی, ٹاؤن شپ نہیں تھا اس وقت. لنک روڈ پہ ان کی چھت تھی, پیارے اڑتے تھے استاد صفدر کے, بڑے اچھے کبوتر اڑتے تھے. یہ بھی اس دور کی بات ہے. میاں برادران جب اس چھت پہ آئے ہیں تو تب وہ بعد میں آئے. میں اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. آخری آبادی ماڈل ٹاؤن تھی. ہمارا سکوٹر پنکچر ہو گیا تھا, سکوٹر پہ آئے تھے ہم, تو سکوٹر پنکچر ہو گیا. لنک روڈ پہ پنکچر والا کوئی نہیں تھا. جمعے کا دن تھے, روزوں کے دن تھے, اور جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کوئی نہیں. یہ لنک روڈ ایک جنگل تھا, جنگل تھا. ٹاؤن لنک روڈ. یہ کس سن کی بات کریں اندازہ؟ یہ 80s کی بات ہوگی. میں ابھی آپ کو کر دیتا ہوں, میری ایج لگا لو 25 سال, 62 میں سے 25 نکال دو, وہی 38 ایئرز بیک, 40 سال پہلے. 40 سال پہلے. تو اینی ہاؤ, وہ بات دوسری طرف چلی گئی.
بات ہم یہاں سے شروع کی تھی کہ اس وقت کبوتر بازی جو سے بڑی لمیٹڈ تھی. وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر انہی کبوتروں میں ریسرچ ہوئی. اس کے بعد جب اس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں نہیں سر میں نے بات آپ کی معذرت کاٹتا ہوں. اچھا سر پتا کہ بات میں سے بات ہی نکلے گی. اچھا سر دیکھیں نا ایک وقت تھا سننے میں بڑے اساتذہ کرام جن سے ملاقات ہوئی ہے وہ یہی کہتے تھے لاہوریوں کا بھی چکر جمعے کے جمعے جو ہے نا وہ ایک پاؤں لاہور میں دوسرا سیالکوٹ میں ہوتا تھا. ایسی ہے نا آپ بات کریں میں بتاتا ہوں. لیکن اس کے فوراً بعد یہ جو ٹرینڈ چینج ہوا یہ جو ٹرینڈ سیٹر ہے وہ کون تھا؟ اشرفی بٹ صاحب. ان کے پاس کون سے اشرفی بٹ صاحب والے کون سے کبوتر تھے؟ یہ کبوتر تھے ڈب والے الماری والے انتہائی خوبصورت کلسرے کبوتر تھے. آنکھ ان کی دیکھو تو بندہ دیکھتے ہی رہ جاتا تھا. ایک تو دیکھے پہلے وہ اتنے خوبصورت کبوتر اور پرفارمر بھی تھے. اڑے بھی ہیں یہ نہیں وہ اڑنے میں بھی تیز پڑے تھے لوگوں کو. پھر اصل میں ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ قصوری کبوتروں کو ہر بندہ نہیں رکھ سکتا. جو بندہ اس کبوتر کے مزاج کو سمجھ گیا نا قصوری کبوتروں کے جو مزاج کو سمجھ گیا جوڑوں میں بھی اور اڑانے میں بھی وہ کامیاب. اور وہ ظاہری بات ہے آپ جب 2-4-5 سال میں جب آپ رکھتے ہو پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا مانگتے ہیں کس طریقے سے ریت بیت ان کی رکھنی ہے ان کو لے کے چلنا ہے آپ نے اڑانے میں بھی پیئرنگ میں بھی تو کامیابی ہے. اور ویسے بھی کمرشل دور ہے ندیم بھائی آپ کتاب کھول کے دیکھ لیں اگر کمرشل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کمرشلی بھی تو ویلیو والا کبوتر قصوری ہی اس وقت کل کا پتہ نہیں ہے مجھے آنے والے سال 2 سال میں ٹرینڈ چینج ہوتا ہے. ابھی اس وقت مارکیٹ میں قصوری ہی بک رہا ہے. نہیں اپنی بظاہر چینج ہوتا نظر نہیں آ رہا ابھی نہیں نظر آ ٹھیک ہے نا اگلے چند سالوں تک تو نظر نہیں آ رہا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے. یہ پپلا والے کبوتر یہ مارکیٹ میں ہیں تو ان کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں بڑی اچھی پرفارم کیا ہے انہوں نے. اب ان کا ٹرینڈ آئے گا یا چلے گا لیٹس سی دیکھتے ہیں. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جو کتابی طور پہ جو پوائنٹس میں کہہ رہا ہوں نا جو انسان کی خصلت میں جو ایک کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک شوق آپ کی بھوک کو پیاس کو ختم کرنے تسکین بھی ہوتی ہے نا کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہو. میرا نہیں خیال کہ ان کبوتروں سے ابھی باہر نکلنا اتنا آسان ہو. سر میں نا آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتابی طور پہ اتنے خوبصورت پرفیکٹ کندے کینڈے میں اور ڈیفرنٹ کلرز میں جو ان کے 2-4-10 کلر ہیں لال آنکھوں والوں میں بھی اور ٹیڈی فروز پوری امام دینوں میں بھی وہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جادو ہے. اس سے باہر ابھی نہیں نکلتا نظر آتا مجھے. سر وہ بات تو یہ ہے نا اب مجھے ایک چھوٹی کا پتہ نہیں ہے سر کل کی بات کو چھوڑ دیں. سر دیکھیں 2 ہی کبوتر ہمارے ہائی فلائر کیوں ہیں اور ان 2 کبوتر یا سیالکوٹی ہیں یا قصوری ہیں. یہ 2 پیٹرن ہے اور ہائی فلائر کبوتر جہاں بھی ہوگا ان کا جد امجد سیالکوٹی اور قصوری ہی ہوگا. کہیں بھی چلے جائیں ان کا جد امجد ان 2 لائن میں سے ہی ہوگا چاہے وہ کہیں بھی ہے کسی کا بھی ہے کسی نے کسی طرح کا بھی نام رکھ لیا لیکن ان کے جو فادرز ہیں جد امجد سیالکوٹی قصوری ہی ہوں گے. وہ ٹیڈی لال آنکھ والے وہ بٹیرے وہ ٹنیا یا پھر 35 والے ان کے جد امجد وہی ہوں گے کیونکہ آپ نے دونوں کبوتر دیکھے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ بالکل پرفیکٹ کہہ رہے ہو. ابھی ٹنیا کا نام لے لیا آپ نے. واہ کیا بات ہے یار. کیا اصل میں چوہے کبوتر تھے ٹنیے ذرا نوک کے تھوڑے چھوٹے تھے اور آنکھیں ان کی کالی تھی بند آنکھ نہیں تھی. بہرحال اللہ بخشے شہاب صاحب تھے باری اسٹوڈیو پہ کن کی چھت تھی شہاب کچے کھڈے انہوں نے ان کے گھر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. پھر سیالکوٹ میں ہم نے دیکھے ہوئے. بیسیکلی تو چوہے کبوتر ہی ہوئے نا. بٹیرے ٹنیے 35 والے یہ ایک ہی فیملی ہے کزن آپس میں یہ چاچے تائے دے گئے چاچے پھوپھی مامے دے. تو اینی ہو یہ آپ کے جو سیالکوٹ کے خطے میں استاد معین کے یہ ہم دیکھتے ہیں شاید انہی کے ہیں کہ شرمیلے کبوتر کہتے ہیں جنہیں. یہ شرمیلے کبوتر بھی دیکھیں آپ پرفارمر بڑے لاجواب کبوتر ہوئے ہیں دیکھنے. معین صاحب والے معین صاحب والے وہی والے میرا خیال انہی کے مشہور. سر وہ بھی کمبینیشن ہے نا. بالکل کراس ہے وہ سیالکوٹی اور قصوری کا کراس ہے. وہ تو کہ اس میں اگر گہرے ہیں تو وہ والے بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی میرا خیال محترم انتہائی محترم استاد قمر خان نے. وہ بیچارے یہی تو رونا رو رہے تھے کہ یار مخالفت کس چیز کی ہے. پپلا والے کبوتر اس نے کہا یار میں لاہور کا استاد تھا میں لاہور کا ہی شاگرد ہوں.
लाहौर से ही कबूतर मैं लेके गया था, उन्हीं में से हमने बनाए हैं ये। लेकिन ये तो उनकी आप इतने साल की रियाजत मेहनत है ना नदीम भाई, कि उन्होंने अपने कबूतर उड़ा उड़ा के तो अपनी एक ब्लड लाइन, एक ब्रीड बनाई है, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपके तजर्बे से एक छोटा सा सवाल और करना चाह रहा हूँ। तजर्बे से मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा, जो फिरोजपुरी कबूतर है उनको आप कहाँ गर्दानेंगे, सियालकोट में या फिर कसूर में? दोबारा वाजे करें जरा। जो फिरोजपुरी कबूतर है, फिरोजपुरी कबूतर ठीक है, क्या वो फिरोजपुरी एक कबूतर नहीं है। अच्छा बात करें, पैटर्न है ना, फिरोजपुरी एक हाँ, पैटर्न है। हाँ, उस पैटर्न में ये सारे आ जाते हैं, मिस्से से लेके बांके, चूहे हैं, छाप वाले। आप ट्रेंड आजकल ये चला हुआ है कि गहरे छाप वाला ब्लू आंख वाला कबूतर, जिसकी कुछ समझ ना आ रही हो, उसे हम लोग कहना शुरू कर दें ये फिरोजपुरी है। ये पहचान बन गई है, फिरोजपुरी एक रंग का कबूतर नहीं है। फिरोजपुर, इंडिया का फिरोजपुर एक जगह है, एक खिता है, तो उसके तो कई कई कलर्स में कबूतर थे, हैं, अभी भी होंगे। सिर्फ बांके कबूतर ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना कलर और अपनी आईज और अपनी शबाद को जो है ना वो मेंटेन रखा। फिरोजपुरी 2-3 कलर्स में आ जाते हैं। चले 2-3 तो करें ना। हाँ जी, 2-3 कलर में आ तो जाते करें ना, उनमें गहरे भी होंगे, फीके भी होंगे। अब आप बात करें कि वो कहाँ पे, यानी कि दोबारा सवाल करें क्या? मेरा सवाल ये था कि फिरोजपुरी जो कबूतर है, ठीक है, आप उन्हें सियालकोटी कहेंगे या कसूरी कहेंगे? कसूरी कहेंगे उन्हें हम। फिरोजपुरी कबूतर को कसूरी ही कहेंगे, क्योंकि बेसिकली तो ये फिरोजपुर के कबूतर जो उनसे थे, कसूर के खित्ते से ही मिस्त्रियों ने इंट्रोड्यूस करवाया ना इन कबूतरों को। कबूतर तो थे ही अलग ना। हाँ जी, चूनपत वो जौन सिरे थे, थोड़े चूनपत वाले जौन सिरे, वो जरा डिफरेंट तरह के कबूतर थे। ये जो अली वाले हैं, ओके, फिर कोई ये कुछ कुछ चूहे कबूतर, ये बाद में फिरोजपुरियों के मेल से बने होंगे ना। मुझे तो, मैं तो नहीं था उस वक्त, या अल्लाह बेहतर जानता है कि ये 50-60-70 साल में क्या क्या लोगों ने आपस में क्रॉस लगा के यहाँ तक आए, जिन्हें हम छत वाले कहते हैं। बट छत वाले भी आप देखें तो उनमें काले मुंह वाले झलक नजर आती है। काले मुंह वाले आप उनमें सफेद कान कर लें तो वो अली वाले कलर में चले जाते हैं। और कबूतर मैंने कुछ ऐसे सियालकोटी देखे हैं, अली वाले और ये काले मुंह वाले, वो देखने में बिल्कुल टैडी लगते हैं, बिल्कुल टैडी। उनका बनतर बनावट भी टैडी जैसी। तो एनी हाउ ये कोई ऐसा बहस वाली बात भी नहीं है कि फिरोजपुरी कबूतर, अगर मैं कहता हूँ कि ये मैं ऐसे कसूरिया गर्दानता हूँ तो इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है। अच्छा एक बात और, अगर कोई ना माने तो एक बात झगड़ा भी नहीं। देखिए, चोशा वाले कबूतर आपके पास अभी भी एज इट इज चल रहे हैं, अपनी ओरिजिनल हालत में चल रहे हैं। आप उसमें तरमीम भी मैंने नहीं देखा, वो कि जब जितनी जरूरत नहीं पड़ी, आप जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या समझते हैं कि ये कसूरियों के करीब तरीन कबूतर है? ये है ही कसूरी है। मैं इनको सॉरी कसूरी नहीं, फिरोजपुरी। मेरा ये सवाल ये था कि क्या ये फिरोजपुरियों के करीब तरीन कबूतर है? आप कभी आओगे ना, जब मैंने उस्ताद सखी वाले कबूतर और मैरों वाले कबूतर, मेरे पास शुरू में तो मैरों वाले कबूतर थे ना, क्योंकि मैं हाजी असगर का शागिर्द था। उस्ताद अकबर भट्ट ने कबूतरबाजी छोड़ी तो मैं मैरों का शागिर्द हो गया। हाजी असगर ने बहुत प्यार दिया मुझे, हम जाते थे वहाँ, अक्सर शौक करते थे। उस्ताद गुड्डू था, मोहब्बत था उनका, तो एनी हाउ उन्होंने भी बड़े प्यार से कबूतर दिए। फिर कुछ वैसे भी, क्योंकि हमारे इलाके की वो बड़ी छत थी, उनका गिरा गिराया कबूतर भी हम ले आते थे। जैसे उस्ताद सखी के कबूतर एक तो वो है ना जो उस्ताद ने खुद दिए हैं लोगों को, इसके अलावा गिरे गिराए कबूतर भी लोगों ने रखे हुए। आगे से जब आप पेयरिंग करते हो, फैलने शुरू हो जाते हैं कबूतर, खरीदो फरोख्त होती है या तोहफे तोहफ आपस में क्रॉस होते हैं, तो नस्ल आगे चलती रहती है ना, टाइम के साथ साथ वो फलती फूलती बढ़ती रहती है। तो बात मैं ये कह रहा था कि जब मैरों वाले कबूतर मैंने मिलाए हैं ना चौधरी सखी वाले कबूतरों के साथ, उनमें से यार ऐसे ऐसे खूबसूरत ब्लू आंख के और छापे वाले निकले हैं कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ये फिरोजपुरी है। मैं फिर अब चुप कईयों को तो मैं जान छुड़ाने के लिए कह देता हूँ कि हाँ है फिरोजपुरी, लेकिन बात वहीं पे मैं खत्म करूंगा कि फिरोजपुरी कोई एक कलर में मैं नहीं मानता कि आप फिरोजपुरियों को एक खास कलर में आप कहेंगे कि यार ये फिरोजपुरी कबूतर है। वही बात जा रही है कि गहरे छापे वाले और नीली आंख वाले कबूतर जिनमें लाली नाम को ना हो, कुंदा कैंडा, उनका ये कसूरियों वाला है। मैं सर यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, जान हो रही है, 2 मिनट का वक्फा लेते हैं। जरूर दोस्तों, 2 मिनट का वक्फा, बहुत बड़ा सवाल इसके बाद।
اللہ جل شانہ جل جلالہ. اچھا سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جی وہ بات آپ کا ایک سوال تھا کہ فیروز پوری قصوری ہے کہ نہیں, تو وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں بات کو کہ اگر فیروز پوری کبوتر قصوری نہیں ہے تو سیال کوٹی تو بالکل ہی نہیں ہے نا. پھر 3 کیٹیگریاں کر لیں, فیروز پوری, قصوری اور سیال کوٹی. یہی حل ہے جھگڑے کا. جھگڑے کی اب آپ طرف کریں سوال. میرا سوال سر, میروں والے جو کبوتر ہیں اب نہ پید ہو چکے, اور لالا یوسف صاحب کو اللہ انہیں جنتوں میں گھر دے, ان کے گھر کے ٹیڈی کبوتر ہیں جو میرو والے, بالکل ان سے لیے تھے انہوں نے. ان سے لیے تھے انہوں نے. سر وہ میں نے ان سے اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ اگر ٹیڈی کبوتر کبھی سمجھو نہ خراب ہونے شروع ہو گئے تو ان میں میرو والے ڈالنے شروع کر دیں. میرو والے, ہاں جی, مطلب اس پیٹرن کے ٹیڈی جو میں رسگر صاحب والے وہ اوریجنل حالت میں یہ کبوتر کیسے تھے, بہت خوبصورت کبوتر تھے. کیا جو نوزات کرے سر. بیسیکلی 2 رنگوں میں تھے. استاد سخی والے اس وقت آپ نے دیکھے ہیں نا 10 نمبر ہیں جو, جی جی وہ ذرا تھوڑے سے کئیوں میں چھاپ زیادہ ہے, ذرا گہرے کل سے رہے ہیں وہ. جی جی ٹھیک ہے نا. تو نوک ان کی جو سی ہے نا وہ بالکل کالی بھی نہیں ہے اور مومی بھی نہیں ہے. مومی نوک کا ٹرینڈ زیادہ چلا ہے یہ سیٹھ والے کبوتروں میں. کیا گرے نوک کے تھے وہ, ہیں گرے نوک کے تھے کون سے؟ میرو والے کالی, میں تو کالی کہوں گا نا, لیکن جیٹ بلیک نہیں. جیسے سیال کوٹی کالی کالی میں بھی فرق ہے نا. ہاں جی. تو وہ کالی نوک کے تھے. 2 رنگ تھے بیسیکلی میروں والے کو. آپ نے پوچھا کہ کس کلر میں تھے وہ, بیسیکلی کلر ان کے 2 ہی تھے. ایک جونسرے ٹیڈی تھے, ایک کلسرے ٹیڈی تھے. جیسے استاد صحیح والے 41 نمبروں کو ہم سفید کانٹوں والے کہتے ہیں. ہاں جی, وہ ذرا بچپن میں ذرا جونسرے ٹائپ ہوتے ہیں. جی ذرا لائٹ کلر میں ہوتے ہیں, ذرا ایج کے ساتھ ساتھ 1 سال 2 سال میں وہ گہرے ہوتے جاتے ہیں. 10 نمبر 61 نمبر پیدائشی طور پہ ذرا گہرے اور ڈارک کلر میں ہیں, چونچ پنجوں سمیت. ان کی چونچ کا رنگ بھی زیادہ کالا ہے, 41 نمبر کا لائٹ ہے. تو اس کے بعد ان میں ہلکی سی گرے پیٹرن آتا ہے جو 41 نمبر میں. بہت اچھا بہترین. وہ آنے ہے یہ چونچ کالی گرے مومی, یہ نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی بڑا نہ کوئی یہ. اچھا سر, ان کے پلس پوائنٹ ہے, ان کبوتروں کے کراس کی نشانی ہے. ان کبوتروں کے اوپر چھاپ بھی آتی ہے چودھری والوں کے, سوری چودھری والے کہہ رہا ہوں, میروں والے کبوتروں کے. بالکل چھاپ والے ہی تھے. چھاپ کا کلر کیا تھا؟ چھاپ کا کلر بلیک تھا. جیٹ بلیک تھا؟ نہیں جیٹ بلیک آپ وہ رامپوری اس طرح کا بلیک نہیں, جیسے ٹیڈیوں کا بلیک ہوتا ہے, کلسرے ہوتے ہیں جو, وہ تھوڑا سا وہ گرینش ٹائپ, شابہ جامنو رنگ میں گرینش شیڈ میں بلیک ہوتا ہے. گرین بھی نہیں, جامنو کلر کا دیکھنے میں بلیک ہی لگتا ہے وہ, لیکن وہ ذرا دھوپ میں شائن کرتے ہیں تو جیسے بینگن کا رنگ ہوتا ہے نا اس طرح کا شیڈ مارتے ہیں. اس کو ہم کالے چھٹوں والے کہتے ہیں. وہ چھٹا گہرا بھی ہوتا ہے, کمر پہ کم بھی ہوتا ہے. تو لنگوٹ والے بھی ہوتے ہیں, کلدمے اور سلائیاں سلارے. 10 پلے کالے والے بھی ہیں اس میں. میں ویسے 10 پلے کالے کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. پیور کبوتر ہوتا ہے جو 10 پلے کالے ہوں جس کے, بہترین. خاص طور پہ استاد صحیح والے جو 10 پلے کالے والے لوگوں نے نا, وہ میرا خیال ہے استاد کے پاس بھی ختم ہو گئے ہوں گے. آپ نہیں آج کل بڑے بڑے شاندار کبوتر آج کل لگ رہے ہیں کبوتر بڑے بڑے شاندار پیج پہ. تو اس وقت جب میں تھے اس وقت یہ بازیاں ہوتی تھی جب میروں کے. اچھا سر, یہ جو ٹیڈیوں کے جو پیٹرن ہے نا, بات کر رہا تھا میں چودھری صاحب اور میرو والے کبوتروں کے, اس میں 2 پیٹرن ہیں, یا وہ گرینش ٹائپ ہوتا ہے گردن ان کی, یا پھر وہ کہہ لیں نہیں سر کیا اسے کہتے ہیں پرپل ٹائپ, جیسے وہ بتاؤ گاٹے والے. ان دونوں میں پیورٹی آپ نے کس میں کن کبوتروں میں دیکھی؟ پیورٹی ہاں جی, دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. دونوں پیور ہی ہیں, ٹیڈی ہیں تو پیور ہی ہیں. پیورٹی جو سی ہے نا, وہ تو آپ اگر کہیں گے نا کہ آنکھوں کا کلر اگر چینج کیا ہے اس نے, بیسیکلی تو یہ پنک آنکھ کے ہی ہوئے ہیں ٹیڈی. ٹائم کے ایج کے ساتھ ساتھ پھر ان کی آنکھوں کا رنگ بدلتا رہتا ہے.
जब आप इनको क्रॉस में लगाते हो ना टैडी को लाल आंख वालों के साथ, उसमें फिर आंख का रंग और बॉडी का रंग चेंज करते हैं, ये वो साफ महसूस हो जाता है, उसमें उनका कुंदा भी बदल जाता है, उनमें फिर गुलाई आ जाती है परों में क्रॉस में। जैसे 10वीं को आपने धागा बांध के नहीं खींचा होता कर्व में, यूं पर आता है। बहुत अच्छे कबूतर हैं, खुद भी उठते हैं, बच्चे भी उठाते हैं। तो सवाल आपका था कि दोनों में से वो जो उनसे ग्रीन कलर के हैं और जो पर्पल कलर के हैं बैंगन शेड में, उनमें से प्योर कौन सा? दोनों ही प्योर ही हैं, दोनों प्योर हैं। आप दोनों में ग्रीन शेड और पर्पल शेड को आपस में लगा लोगे, उसमें से जौनसरा बच्चा भी निकलेगा। आप जौनसरा जोड़ा लगा लो, जान आखिरी रह गई मुझे लगता है, ये भी सुन लें। जौनसरा जोड़ा भी आप लगा लोगे तो उसमें से भी गहरा निकल आता है, ये कोई बात नहीं। होगी खत्म हो ते हुंदी रहनी अद्धा घंटा, हुणी वापी शुरू हो जाएंगे फिर। अच्छा सर ग्रीनिश ਐਵੇਂ बस ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ सर। अगर थोड़ा सा गौर करके देखें ना, जो बताऊं घाटे जिसे हम कहते हैं पर्पल कलर हुआ है रामपुरी कबूतरों का घाटा ना, हाँ जी, चिट्टे कन्ना तो इलावा हाँ या जी। बल्ले तो इलावा ਉਹਨੂੰ तो मैं टैडी मानता ही नहीं ना, उसको मैं टैडी मानता ही नहीं, वो टैडी नहीं। कलसिरे टैडियों की डेफिनेशन हाँ, गहरी डेफिनेशन है। और इसमें से भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बोलने बताने से भी नहीं इसकी समझ आएगी कि ये किस तरह के फील होती है। और सर जी मुझे एक बात बताएं, आपका एक्सपीरियंस को यहीं पे रोकता हूँ मैं सर। आज तक टैडियों को डिफाइन को करना चाहते ही नहीं है, लोगों को पता ही ना चल सके, को करना चाहते ही नहीं है डिफाइन। अच्छी बात है, नहीं करना चाहता, हो भी नहीं सकता। वो कहते हैं ना लस्सी च घोली जाओ, मधानी मारी जाओ तो पानी पाई जाओ। उसकी वजह मैं बताता हूँ ना, दलील से आपको समझ आ जाएगी। कलर पे डिस्कशन होती है, बहस होती है जब आप प्योरिटी को लेते हैं। प्योरिटी क्या है? प्योरिटी तो मेरा मानना यह है कि आपने 25, 30, 40 साल से एक ब्लड लाइन या एक तरह के कबूतर, जो एक कलर के कबूतर हैं, लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ डब वाले, या चले इमामदीन ले लें, जरा ज्यादा पक्के नस्ल के कबूतर हैं। इमामदीन जोड़ा है, उसको आप 30-35 साल से आपस में ही आप उनको लगा रहे हैं, वो प्योर होंगे। अब आप मुझे बता दें कि 30-35 साल तक या 30 साल तक आपस में लग के उनका रिजल्ट क्या होगा? उड़ने में सर डिस्टर्ब हो जाएगा, माइनस में चले जाएंगे वो कबूतर, जीरो भी नहीं होंगे, माइनस में चले जाएंगे। जैसे ये सियालकोट के कबूतर ज्यादातर अब खराब हो गए हैं, ये बटेरे 35 वाले, ये सेठ वाले कबूतर थे, तो ये हाई फ्लायर ही थे ना, उन्हीं में से बने हैं ना। लेकिन वो महंगे इतने थे कि जिसने 1-2 लाख खर्चा है वो फिर अपने जोड़े बनाता रहे, बेड़ा गर्क कर दिया ना कबूतरों का। जी, वो लग के आप 15-20 साल सर जब कभी सेठ वाले अपनी हालत में असल बने होंगे ना, वो उड़ते भी होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं उड़ते? हाई फ्लायर में से निकले उड़ते भी, लेकिन लग के बेड़ा गर्क हुआ। बात आप कर रहे थे कि इस पे बहस नहीं करना चाहता कोई, या प्योरिटी पे, या टैडी का कलर क्या है, हो नहीं ना सकती, क्योंकि टैडी असल प्योर कबूतर वही थे जो स्टार्ट में शीदे टैडी ने जो डायन कबूतरी से तस्वीर कबूतर लगाए, यही मिथ है ना, यही इस स्टोरी, इस पे बिलीव करते हो कि नहीं? यस, हाँ, 100% यस सर जी। मैंने 100% इसलिए बोल दिया, लाला यूसुफ साहब से जिनके हाथ से बने कबूतर, सुना हुआ है, लेजेंड। हाँ, सियालकोट वाले भाइयों का भी क्लेम है, मैंने सुना हुआ है सियालकोटी भाइयों को कहते हुए कि जी ये तो साडे अली वाले जो बने ने जी, पता नहीं अली वाले केड़े जो सिरे सन, पता नहीं। बहरहाल ये बहस नहीं है। टैडी मेरा मानना ये है कि वही करीम बख्श, अल्लाह बख्शे करीम बख्श वाली कबूतरी, सियालकोटन मिस्त्रियों के मिसे कबूतर, तस्वीरें जिन्हें कहते थे, उनके क्रॉस में से ये टैडी निकले। अब आप इस इवेंट को, जब ये टैडी डायन कबूतरी जब वो करीम बख्श की उड़ती थी, कितने साल हो गए हैं यार? सर ये 60s की बात है, 60, 70, 80, 40, वो 60, 65 साल, 65 साल हो गए। अब 65 साल में, खास तौर पे 65 साल में से 30 साल आप और निकाल दो, पिछले 20 साल ले लो आप, क्योंकि ये पिछले लास्ट 20 इयर्स है ना, इनमें बहुत ज्यादा तेजी के साथ तब्दीली आई है, रिसर्च हुई है, शौक बड़ा फैला फूला है। मानते हो ना? 20 पिछले 20 साल में इतना तेज हुआ है कि यार
उस बंदे के घर से कबूतर निकल आया, मैंने तो उंगलियां मुंह में ले ली। मैं कहा यार तू भी कबूतर रखे ने? उन्होंने कहा भाजी मैंने तो नींद नहीं आती इन्होंने वेखे बगैर। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट यार, मैंने सर मैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ रहता हूं, मुझे पता है इस बात। मेरी आंखें खुली कि मैं कहा डॉक्टर साहब तुसी भी होने क्या? मेरा तो लव सर ਤੁਸੀਂ डॉक्टर साहब मेरी ड्यूटी को 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਥੀਮ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ठीक हो गया ना, बात अब दूसरी तरफ जा रही है। तो इतना फैला फूला है ये शौक कि पिछले आप कह रहे थे कि पिछले 20 साल में इतनी तेजी से तब्दीलियां आई हैं, लोगों ने इतनी छेड़छाड़ की है। अब मुझे बताओ क्या बहस करे कोई किसी से कि प्योर रंग क्या है या प्योर नस्ल क्या है? टैडी को छोड़ दो, किसी भी कबूतर की, मैं यहाँ पे रोकता हूँ, अलमारी वाला, मैं यहाँ पे रोकता हूँ, जुरा, साधना, कमगर, मैं आपको यहाँ कौन पे सा प्योर? मैं आपको यहाँ नो प्योर इस साल सर इस साल निकाल देना, इस साल इस सेठ वाले प्योर हैं इसने रखे हुए हैं। एक जोड़ा ले लो 100 बच्चा एक ही रंग का निकलेगा, प्योर, खूबसूरत से खूबसूरत। इसी को लॉफ्ट कहते हैं, ये लॉफ्ट है, ये लॉफ्ट और है। वो भी एक शौक है। अच्छा सर मैं एक चीज और, सर इस साल जो गुजरा जेठ का गुजर गया, उस्तादों को भी नितर के रख दिया और कबूतरों को भी निखार के नितर के रख कोई दिया। शक नहीं इसमें। और देखो कितना मजा और सर मजे की बात है पंजाब लेवल पे, सर पंजाब लेवल में भी जहां मर्जी चले जाओ, कबूतर जिनके पीछे असल टैडी थे वही उड़े हैं। कोई इस बात से इख्तलाफ करे या ना करे, लाहौर में तो वही उड़े, बाहर भी वही उड़े हैं। मियां हामद, शबाज बारा, जोया, हैदर जोया, बशर खोखर, उसके अपने वो दूसरी भी अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल तो और भी वो नाम मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं लेना नहीं चाहिए, हाँ लेने नहीं चाहिए। अच्छे उड़े हैं, ठीक, कबूतर हाँ उड़े जी हैं। बड़े अच्छे होंगे। और कबूतरों की बेस ही, और यहाँ पे आप अपनी मेरा मानना तो सर ये है। आपका मानना ये, आप अपनी उम्र 62 साल कह रहे हैं, और 62 सालों में मुझे नहीं लगता कि 52 साल कबूतरों में ही गुजरे होंगे। ऐसे ही ऐसे है ਬਾਹਠ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਠ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਸਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਤ ਨਾ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ, ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਐਸੀ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਜਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਸਖੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2000 ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਨਦੀਮ ਭਾਈ 42 45 44 ਗਰਮੀ, ਅਸੀਂ 2:30-3 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਤੇ ਨੇ, 3 ਵਜ ਗਏ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਉਤੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਕ ਪਿਘਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 6-6 7-7 ਵਜੇ ਉਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਟੈਡੀ ਬੰਦੇ ਯਾਰ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਠੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਥਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲੀ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਕਬੂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਡੀ ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਮੇਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ मेरा वाला टैडी उस्ताद सर है तो टैडी मियां नज़ीर वाला टैडी, इवन नदीम असगर वाला टैडी। यार तेरा टैडी मेरे घर दे आपस ही क्रॉस हो गया ना। क्रॉस ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਚੋੜਿਆਂ ਛਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਬੂਤਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਬੂਤਰ? 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਦੀਮ ਤੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਰੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇਈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਖੁਦ ਫਰੇਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਦੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਇਹੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਨੇ, ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ FA BA ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ FA BA ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਟ੍ਰਿਕ FA BA ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 36 38 ਗਰਮੀ ਤੱਕ ਉਡਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਅਬਵ ਜਿਉਂ ਹੀ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 40 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜਾਂ 44 ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, एक ही गर्मी ਕੋਈ ਫਰਕ कोई ਲੰਬਾ भी ਚੌੜਾ फर्क नहीं होता ਜਿਉਂ ਹੀ 40 ਤੋਂ प्लस होना है। ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਗੀ ਗਰਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਚੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਡੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਢਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ 26-27% ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ 10-12-15% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ सर ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ? सर अच्छे ते बुरे दा ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਸਲੇ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 36-38 ਵਾਲ ਤੱਕ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ FA BA ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸਲੇ ਫਿਰ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਲਵੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, 5-4 ਪ੍ਰਵਾਦਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बहुत होती है। ਰਿਵਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕੇ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਆਪ ਘਰ 'ਚ ਬਦਾਮ ਦਿਓ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਦਾਮ ਸਾਦੇ ਖਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲਾਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦੀ ਘਾਟੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਦਾ ਲਵੋ। 42-44 ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਨਰ ਮਾਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 12-1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 2-4 ਨਾਲ 2-4 ਮਾਦੀਆਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ 36-38 ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਖੁਦ ਫਰੇਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ 36-38 ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਕੱਟਦੇ, ਜਿਉਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖੁੱਡਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 36-38 ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਉਡਾ ਲਓ, 2 ਗ੍ਰੇਡ ਬਣਾ ਲਓ, 41-42 ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਲਓ। ਅੱਸੂ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਲਵੋ, ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। कबूतर तो आजकल जो खर्चा करेगा, जिसने ज्यादा कबूतर रखे हैं वही कामयाब है। जिंदे खुड्डे ज्यादा तो कबूतर ज्यादा हो सही कामयाब। बात यह है नदीम भाई कि लाहौर लेवल की कबूतरबाजी करने के लिए ना आपको 1.5 से 2 लाख पर मंथ खर्चा चाहिए। अब ये वही बंदा कर सकता है जो अफोर्ड कर सकता है। हमारे जैसे बंदे जो उनसे मिडिल क्लास वाले, हमने तो बच्चों के मुंह में, हम किचन में से या बच्चों के मुंह में से छीन के तो नहीं इन्हें खिला सकते, बड़ा मुश्किल हो गया। वो वक्त गुजर गया जब 25-26 रुपए किलो गंदम थी, उसी से गुजारा हो जाता। अब चेंज हो गया सारा, हर चीज बदल गई। अब तो अमीर बंदे का काम है जो अच्छा सर, सकता है, जो बर्दाश्त। मैं थोड़ा सा ना चंद एक टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ भी आना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो लोगों ने मुझे कहा आपसे पूछना है, और वो ये है कि ब्लड अच्छा कि पॉइंट अच्छे। देखो दोनों चीजों को आप एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते। पॉइंट को आप, जब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार कबूतर जो है ना खून का अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। अब लोग उसमें ना शाखें निकाल लेते हैं, पैस मुआवजे में जी ब्लड का कितों पता लगेगा जी, टेस्ट कराना है जी, पॉइंट कोई जड़ा हुन ब्लड के मुखालफ है वो। अब जो पॉइंटों पे आप आते हैं तो अब तो इंची टेपें भी निकल आई हैं, नापते हैं ना लोग, तो बगल 10वीं 8वीं नहीं आओ। कबूतर ब्लड लाइन में भी अच्छा होना जरूरी है, और पॉइंट अपनी जगह पे है। पॉइंटों के बगैर अगर आप कबूतरबाजी करेंगे तो आपको वैसे ही मजा चस्का नहीं आएगा, फीकी पड़ जाएगी कबूतरबाजी।
اس لیے پوائنٹوں کو سیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، شوق کریں. 8ویں 9ویں 10ویں کیا ہے، موٹی باریک تیلی کیا ہے، پر کی شیپ کیا ہے، پر کا کرو کیا ہے، رائٹ. بغل چوڑی باریک، کبوتر کا کندا کینڈا سیکھیں اسے ضرور. لیکن یہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا 25 4 آنے ہیں. اصل تو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ روح والا کبوتر کون سا. آپ انسانوں میں بھی دیکھ لیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ہی ماں باپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں سے جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. سر میں نے نا ایسے نہیں ہوتے. سر اسی طرح کبوتر سر میں نے نا کبوتر اڑا کے دیکھے، خود بھی اڑائے میں. بتھیری منتے بابا جی کے، بابا عبدالستار صاحب کی منتے، میاں روف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کبوتر بھی اڑائے میں، ان کو اڑاتے ہوئے بھی دیکھا. سبحان اللہ، بڑے نام لیے ہیں. ان کے ساتھ دوریاں دھوتے ہوتے تھے، سمپل سی بات ہے. ایسے ہی، تو ایسے ہی ہے. استاد جی میں نے وہی کبوتر ٹاپ پہ دیکھے ہیں جن کے جد امجد فار فادرز جو ہے نا وہ ڈومینیٹنگ بلڈ ٹیڈی تھا. وہ یا فلانے رہے گا، یہ اس کا ہے، اس کا یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. وہ پھر کیوں کہتے ہیں؟ جن کا ڈومینیٹنگ بلڈ ٹیڈی تھا، جن کا ڈومینیٹنگ استاد محترم بلڈ ٹیڈی تھا، وہی میں نے آؤٹ کلاس گرمی. اور سر ان میں یہ اگر فرض کریں اچھے ٹیڈی جو کبوتر بنے ہیں نا آپ کے پاس، تو ان میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر 10 بچے نکلے 10 میں سے 4 اڑ گئے 6 نہیں اڑے. نہیں ان کا ریشو رزلٹ 99%. 99% ان کا رزلٹ ہے. 1% آپ مس بھی کر دیتے ہیں کہ وہ پلائی کا اللہ تعالیٰ فرق بھی پڑ ہے جاتا ہے. اوپر. اچھا استاد جی میرا اگلا ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سوال، کبوتر پریل یا مسیل؟ پریل تو سمجھ آ گئی، دوسرا کیا؟ مسیل وہ کیا ہوتا ہے؟ مسکولر، زیادہ مسکولر. نہیں زیادہ مسکولر نہیں، درمیان میں. ہر چیز کا نقطہ آپ نے درمیان میں لینا. پر کی بناوٹ بھی نہ بریک نہ موٹی. جسم پہ گوشت جو ہے وہ نہ موٹا زیادہ اور نہ کاغذی، درمیان میں. میاں نذیر مجھے کہتے ہوتا ہے کہ پتر کبوتر موٹا ہونا چاہیے ہے، خشک ہندے ہندے بھی 7 بازیاں لڑتے بھی کچھ آخری 7ویں بازی بھی وہ چربی رہے. اس لیے زیادہ کاغذی کبوتر آج اور موٹا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ فیل کرتے ہیں. آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، آپ نے میرے آج میرا دل کرا کہ میں آپ کے ماتھے پہ جو ہے نا وہ پیارا سا بوسا دوں. سر جی چیمپئن کبوتر ہوتا ہی پریل نہیں ہوتا، مسیل نہیں ہوتا، پریل اور مسیل ہوتا ہے. بات کاٹوں آپ کی؟ ہاں جی. میں نے ایک کبوتر میرا رہ گیا تو 8 9 سال ہو گئے اس بات کو. ایک کبوتر پٹائی میں رہ گیا. میں نے کہا چھوڑ یار، اس نے اڑنا نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ اس کے ہم نے پر کھچائی بھی دی. وہ جب پھرتے شروع ہوئی نا کبوتر، ندیم سیدھا ہو گیا. وہ تو اڑنے لگا تھا، اچھا کبوتر وہ اڑا ہوا تھا پچھلے سال بھی. اس کو اوڑ تھی، وہ ٹھیک ہو گیا. آپ یقین کرو جب بازیوں میں اسے ڈالا نا تو اس کی پروں کی 8ویں 9ویں 10ویں پتہ کیسے تھی؟ آپ سوچ نہیں سکتے. صرف ٹیلے ہی رہ گیا ہوا تھا. لوگ کی پٹائیاں کر کے نویں پر لیندے نے نا، اس کی تیلیاں رہ گئی تھی. اتنے گھسے ہوئے پرانے پر تھے. 4 بجے بیٹھ کبوتر دا جگرا اڑتا ہے سر. شاباش. کہاں گئی وہ پر کی بناوٹ؟ 9ویں یہاں پہ 10ویں اوپر کرو اندر. سر جی میں نا چھوڑے ان باتوں کو، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک بات ابھی. ایک بات اور میرے پوائنٹ میں آ گئی ہے. جی وہ کچھ 2 کبوتر وہ حسن لالی وغیرہ کے بھی اڑے ہیں، ان کی بغلیں نہیں تھی. سر جی قیدی نمبر 804. آگے بات کریں آپ. اچھا سر سمجھنے والے خود ہی دیکھیں گے، آپ اپنا ذہن استعمال کریں. آپ بالکل ایسی کریں ضرور. پوائنٹ بغیر یا دیکھیں، چسکا لیں، کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل ہی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن بلڈ لائن بڑی بنیادی چیز ہے. اچھا بلڈ لائن بھی چھوڑ دیں، برانڈڈ کبوتر لیں. اب یہ برانڈڈ کبوتر آپ کے کسی ان نون دوست کے پاس بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ اس نے 10 12 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، آفس مین ہے وہ، یا شوق نہیں کرتا، لیکن وہ کسی چھت پہ، آپ کی چھت پہ بچے چھوڑتا ہے. اس کا رزلٹ ہی آؤٹ کلاس ہے. پچھلے 2 3 سال میں آیا اس کے گھر کا پٹی پٹا برانڈڈ نہیں ہے. وہ لیں اپنے کبوتروں میں ڈالیں یار، بات ختم ہوگی. پر ان کا جو بھی ہے، رنگ ان کا جو بھی ہے، کالا پیلا نیلا سیال کوٹی شرمیلا پپلا والا پرموز جو بھی ہے، وہ اس کو اڑائیں، مزہ لیں. میں نے نا سر کچھ 1000 کے قریب تو انٹرویو ہو ہی چکا ہوگا اب تو 4 سالوں میں. سر میں نے ہر استاد کو جس کا بھی میں نے انٹرویو کیا، ان سے صرف ایک بات سنی، اوے اڈن والا کبوتر پلوان دی طرح ہونا چاہیے تے دوسرے پل پتہ کی آندے نے، اوے نرم و ملائم نازک ماڈل دی طرح بھی ہونا چاہیے. اوے کی گل ہے، مینوں نہ پلوان سمجھ لگی ہے تے نہ نرم و نازک سمجھ لگی. اسی تے عشق سانو، اسی تے ویکھنے یار اے کبوتر آ گئے جی.
ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਜਿਸਲੇ ਫਿਰਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਲੋਗੇ ਤੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਯਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਮੋਟਾ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ 'ਚ ਮੋਟਾਪੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਰੇ ਬਦਨ ਦਾ, ਦੋਹਰੇ ਬਦਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਦਾ ਕੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੜਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, वो आदत पंजाबी दी है, टोक दिया करो मैंने। उड़ने वाला जो कबूतर है ना, वो सियालकोटी होगा किसी भी रंग, वो अपने कुंदे कैंडे पे वो बड़ा स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत लगेगा आपको। उसका चाहे सफेद रंग है, हरा है, नीला आंख, कोई भी कसूरिया है या नहीं है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। उसकी खड़त ऐसी होगी, स्लिम स्मार्ट, दुम अच्छी होगी, कुंदा कैंडा उसका सिमटा अच्छा, आपको चलते फिरते आप हाथ में भी लोगे, आपको अच्छा फील होगा, वो आप रखोगे उसे। कोई आपके पास शौक करने आएगा, उसको भी वो अच्छा लगेगा। इट्स वेरी सिंपल। सर जी, इस दफा ना इस साल की जो गर्मी है, उस गर्मी ने जो एक लड़ाई थी पिछले 5-6 सालों से, ना ये ऐसा मौसम सबको खामोश करा दिया। सबको खामोश करे। लड़ाई क्या थी? और एक कबूतर वड्डा होना चाहिए, और केड़ा वड्डा कबूतर उड़िया इस टेंपरेचर दे विच, सब दरमियाने वजूद के, सब टैडी वजूद के कबूतर उड़े, ना बहुता लम्मा चंगा ते ना बहुता छोटा चंगा। फिर इसमें भी 2 पॉइंट कर लो ना आप। उड़ने वाले को और थ्योरी और प्रैक्टिकल, जोड़ेबाजी और उड़ने वाले, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसके बगैर दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। इसलिए थ्योरी जो सी है ना, जोड़ेबाजी जो है, उसमें भी बुनियादी तौर पे आप, मैं तो यही मशवरा दूंगा अपने शौकीन हजरात को कि कमर्शियली इसको जरूर डिस्कस करें। आप वो कबूतर रखें जो कमर्शियली फिट हो, ताकि आपको एक ठंडक भी रहे कि यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। ओके, अगर वो और कमर्शियल कबूतर जो है वो लामोहल्ला खूबसूरत होगा तो वो बिकेगा, और साथ साथ वो परफॉर्मर भी हो। वो इन्हीं कबूतरों में है फिलहाल कसूरियों में। ये चाहे लाल आंख वाले आप ले लें, लाल आंख वाले भी ऐसे ऐसे अच्छे कबूतर हैं, दिन थोड़े हो गए हैं इनके लिए भी गर्मी में। लाल आंख वाले कबूतर लोगों के पास अच्छे हैं नहीं, कच्ची लाल आंख वाले कच्ची लाल आंख रखे हुए लोगों ने, बिल्कुल बड़े बड़े खूबसूरत कांटों वाले नहीं उड़ेंगे। लाल आंख वाला हमारा मानना है शरबती पिंक प्याजी आंख होती है, या उसकी लाली भी होगी तो ऑरेंज कलर में लाली होगी, उसकी व्हाइट रिंग बेस में होगा, कुशादा आंख होगी, आउट क्लास कबूतर है। जो लाल आंख है ना, लाल आंख, अब अगर प्याजी फील्ड है, वो पूरी फील्ड है लाल आंख। सर अगर बात की जाए लाल आंख वालों की, तो ये जो लाल आंख मार्केट में वो नहीं वो है ही कुछ और, लोगों ने कमर्शियल बनाया, बिक रहे हैं लाल आंख देख के लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। नहीं, हम तो बात बेस करते हैं प्रैक्टिकल पे। तो वो लाल आंख वाले जो गर्मी में उड़ने वाले कबूतर हैं, वो जरा और तरह की आंखें हैं उनकी, आउट क्लास कबूतर हैं। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं जो लाल आंख भी अच्छी लाल आंख होगी, उनका जद्दे अमजद जो है ना वो इमामदीन होगा 100%। ये चले कसूर से हैं, इमामदीन, डब वाले जुरे, ये 4-5 ही है ना सर। एक ही चीज है, इमामदीन, जुरे, डब वाले एक चीज है, कमगर, एक चीज है, कमगर कह देते हैं, इनमें गहरे निकल आते हैं, फीके निकल आते हैं। अब वही बात आ जाती है कि इनको इमामदीन हम लेके चले हैं 40-50 साल में, अब क्या कहेंगे? इस वक्त बैठ के क्या उस पर डिस्कस हम बहस करें कि यार प्योरिटी क्या? आप उसे मजवले कह लें, मैं मियां नजीर साहब का मानने वाला हूँ तो मैं उन्हें साधना कह लूंगा, लेकिन है इमामदीन, है इमामदीन। ठीक है, पुराने होते हैं, आंख ब्लू करते जाते हैं, और उसका कलर भी होता है। हाँ जी, वो नीला रंग होता है। बेसिकली वो 6-7 साल बाद ना उसकी आंख का नूर खत्म हो रहा होता है। हाँ जी, वो कबूतर लास्ट पे अंधा हो जाएगा। उसको वो कहते हैं जी बड़ी रंगीन आंख कर गया, ब्लू कर गया आंख, नहीं, वो कुछ और चीज होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहरहाल अच्छे कबूतर हैं, वो भी अच्छे। चलिए, इस बात को मैं अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जिसको आपने दरमियान में छोड़ दिया, ये मैं फिर किसी वक्त इंशाल्लाह बैठूंगा तो अभी कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा सर, आपके लिए कुछ और सवाल, एक सवाल और था सर, एक बैलेंस जोड़ा कैसे लगाया जाए? बैलेंस जोड़ा यार मियां नजीर मैनू यही कहंदा हुंदा सी, अल्लाह बख्शे कि यार मैं तुम याद करके हरफ बाई लफ्ज दसना उन्हां दे। ओए रंग मेल के जोड़ा ना लाई टीपू, रंग नाल रंग मेल के जोड़ा ना लाई, ते जेड़ा जोड़ा चंगा लग जावे ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਫਨਕਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੋੜਾ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾੜ ਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ लग जाए। अब मेरे खुड्डे में पट्टी पट्टे आपस में बहन भाई भी लगे हुए हैं, परफॉर्म करते हैं, एक झोली के भी लगे हुए हैं। मैं नहीं बुरा समझता, इसे उड़ते हैं उड़ाते हैं। सर जी बहन भाई एक जैसे हाँ ना जी। निकले, एक जैसे ना निकले तो लगाने चाहिए, हाँ अगर एक जैसे निकले तो नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नहीं, अगर आपस में खुद ही लग जाए तो कई दफा लगा रहता है जोड़ा, टाइम नहीं मिलता उसको चेंज करने का, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि फिर क्रॉस में जोड़ा तालमेल देख के भी लगाना चाहिए यार। साइज में चेक कर लो, क्रॉस लगा लो, छोटा साइज बड़ा साइज कर लो, खुला जोड़ बंद जोड़ कर लो, ठीक है। कुंदे में फर्क कर लो, नरमादी का क्रॉस लगा लो। ये मैंने तो एक जैसा भी यार लगे हुए हैं, कुंदे कैंडे रंग एक जैसे भी लगे हैं, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। आपके कबूतर देखें ब्रांडेड होना चाहिए, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, ऐ गल ही सारी। बाकी परख पहचान नुकते अपनी जगह पे। सर ਤੁਹਾਡਾ असल सवाल जो मैं करने लगा था आपने बात कर दी कि आपका टैडी भी उसी कैंडे का है, आपके वो बिल्कुल ऐसा ही है। आपके वो टाइगर हैं वो भी उसी कैंडे का है, लाल आंख वाले आपके वो काले हैं वो भी उसी देखे कैंडे में ना का, आपने एक ही सांचा है, एक ही शौक साइज, एक है ना, शौक एक, हाथ एक। मयार एक है। बात ये है सारी। अब मैं आपके घर जाऊंगा डिफरेंट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी है। दूसरा तीसरा चौथा का ये नेचुरल होता है, इसमें कोई फनकारी भी नहीं है और कोई ऐसा प्लस पॉइंट भी नहीं है कि यार ये बहुत ही बड़ी खूबी है उस्ताद टीपू के कबूतरों में। सर कि एक जैसे कुंदे कैंडे 19-20 कैंडे में हो सकती है, होता है, लेकिन 17-18 नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। 18-20 नहीं है मेरे कबूतरों में। जहाँ पे होगी वहाँ पे अगर मैं फर्क खत्म कर हो देता हूँ। जाएगा। एक ही जोड़े के दो बहन भाई, एक लफ्ज होता है क्वालिटी बर्ड, ये फैंसी में भी आप जाते हैं ना तो एक ही पेयर का एक बच्चा होता है। फैंसी में आपको पता है एक फिक्स मार्केट रेट होता है इसका, गाजी मरीना, हाँ जी। किंग, नकाब पोश, कई बेशुमार नस्लें, उनमें एक ही पेयर का एक बच्चा 5,000 का है, एक बच्चा 10,000 का है, उसी पेयर का, उसको कहते हैं क्वालिटी बर्ड। वो कोई एक आधा निकलता है बीच में से, सर हड्डी पैर का कलर का। तो इसी तरह ये हाई फ्लायर में है हमारे टैडियों में लाल आंखों, ठीक है ना। आप एक ही जोड़े के अगर 2-4 आउट क्लास निकल आते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी बात है, ये नहीं कि निकल नहीं सकते, लेकिन अमूमन को 5-6 बच्चों में से एक आधा बच्चा एक क्वालिटी बर्ड निकलता है, वो आपकी सिलेक्शन। सर 10 जोलियां ले एक आधी होगा, मेरा ये क्वालिटी ख्याल। बर्ड एक ही होगा। और वो मजा भी ये आता है कि आप उन 8-10 बच्चों में से एक आधा नर मादी आप अलग करें, अदरवाइज तो आपके पास फिर जंजाल पूरा बन जाएगा। चिड़ियाघर कितने रोकोगे आप यार, ये तो निकलते रहने। ऐसी है। इसलिए जो बाकी वाले हैं वो बांटो, बेचो, दो दोस्तों को अपने छत पे उड़ाओ, लोगों को दो, या जो भी आपने उनको यूटिलाइज करना है करें। ये टिप्स हैं, ये कबूतरबाजी है, इस तरीके से करें। अच्छा सर मेरा कबूतर परवरी के हवाले से अक्सर दोस्तों का सवाल है कि कबूतर की जो अकल है, कबूतर घर का पाबंद कैसे किया जाए, क्या ये प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है या कुछ और है? ट्रेनिंग है, 200%, 500% ट्रेनिंग है। ये अच्छे से अच्छा कबूतर, बेहतरीन कबूतर, रिजल्टेड कबूतर, उसका बच्चा आप ट्रेंड नहीं करोगे वो चला जाएगा, क्या करो। वो ये ऐसे ही खाम के कहानियों की बातें हैं ये, कि जी वो प्यों के छड़ देता जी, बच्चा दूसरे दिन ही छोड़ दिया मैंने जी, 2 दिन बाद ही बाहर निकाल दिया, वो वापस आ गया। वो आ भी जाता है, लेकिन बच्चे का ट्रेनिंग ज़रूरी है। जब आप हम जो बच्चा पलता है ना, जिस खुड्डे में हमने उसे बाहर निकालना ना नदीम भाई, उस खुड्डे में गिन के 30 दिन रखते हैं उसे, उसी खुड्डे में पर खोल के, वो वहीं दाना पानी खाता है, वो जाल है, खुड्डा है, जहाँ से आपने उसको बाहर निकालना है। आफ्टर 30 डेज हम उसको बाहर से 4-4, 5-5 बांध के बाहर छोड़ते हैं, जिससे वो आप ये समझ लें कि ऊपर नीचे होता रहे, हल्का टप टप करता रहे। और एकदम ना छोड़ें, अगर 20 बच्चे हैं तो पहले दिन 2 छोड़ें, फिर 4 छोड़ें, चौथे दिन बाद चाहे 8 कर लें, फिर इस तरीके से बाहर छोड़ें। जब आप पर बांध के उन्हें बाहर छोड़ देंगे ना, उसके 15 दिन के बाद आपने उनको खोलना है। उस दौरान में ये 1.5 महीने में ना वो ज़रा मोटे मोटे भी हो गए होंगे, उनको ज़रा दाना डालें, गंदम शंदम ज़रा बॉडी में आ गए होंगे। उसके बाद उनके 2-2, 4-4 करके पर डे पर ढीले कर दें, ढीले नहीं खोल दें, मुकम्मल खोल दें, और उनको पल्ला छल्ला ना मारें, उनको सोटी ना लगाएं,
अल्लाह ने अपनी उनको मर्जी उड़ाना से नहीं ऊपर है। नीचे हो। उनको सुबह बाहर निकाल दें, बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के छोड़ दें उन्हें, अपना काम शाम करें, दाने के टाइम पे उनको अंदर कर दें। आप खुद ही देखेंगे इंशाल्लाह ताला 50 बच्चा छोड़ा 51 हो जाएंगे आपके पास। 51 ऐसे हो जाएंगे, किसी का आके जाएगा कोई नहीं उनमें से। जब खुद ही वो गेड़ा मारेंगे ना बदन अपना, जब उनका इस काबिल होगा, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੰਬਲ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਠੀ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਫਿਰੋਗੇ, ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਸਾਥ नहीं दे रहा ਉਹਦਾ। ਤੇ तो जब वो खुद ब खुद अपना बदन उठाएगा, उड़ने के काबिल होगा, वो आप तजर्बा करके देख लो, वो खुद ही हाइट लेगा, खुद ही जाके खड़ा हो जाएगा आसमान में। उसको फिर आप उड़ाना शुरू कर लो, 2 4 5 दिन बाद वो बतदरीज बेहतर उड़ान में जाता जाएगा। अच्छा सर, टाइम बढ़ाता जाएगा। मैं बात जी जी ये भी मियां नजीर मुझे कहते होते थे, अल्लाह बख्शे, कि कबूतर जो है ना ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੀਪੂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। क्या कहा मैंने? बिल्कुल ठीक है। जल्दी करने वाला कबूतर अच्छा नहीं। दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे चौथे पंजवें दिन शाम शाम ਅਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਤੇਜ਼ नहीं काम करता कबूतर। वो जो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता 2 4 4 घंटे ऐसा परफेक्ट पक्का उड़ेगा और कबूतर ਤੁਹਾਡੇ दाने पानी ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਟਿੰਡ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਖਾਲਫ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਡਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਿਰਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਿਰਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਉਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਿਰਤਾਂ ਕਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਸਲੇ ਦੇਖੋ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 4 ਡੱਕਾਂ 3 ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਓ ਦਾਣਾ, ਚਨੇ ਚੁਨੇ ਮਕਈ ਚਨੇ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਣਕ 3 ਡੱਕਾਂ 4 ਡੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਛੱਡੋ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ 6 8 10 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਡੱਕਾਂ ਦੇ ਲਓ, 3 ਡੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਟਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਟਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੇ ਫਲੌਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬੰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-10 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕੇ ਚੜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 2 4 4 ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਸਲੇ 12 14 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੋ। ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ 8-10 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਕਬੂਤਰ। ਕੱਚਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 10-12 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢੇਗਾ? ਕੋਈ ਡੱਕ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਰਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ 100 ਮਸਾਇਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਉਹੀ 100-150 ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਗੇ? 25-30 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰੀ, 4 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਾਮ ਹੀ ਛਿਲਦੇ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ 25-30 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕੇ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਬੂਤਰ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਖੁਰਾਕ ਆਏਗਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਗਈ ਖੁੱਡੇ, ਕਈ ਖੁੱਡੇ ਐਸੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਉਹ ਯਾਰ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਬਰਾਂ ਟਾਈਪ ਖੁੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾ, ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਆਸਤ ਛੋਟੇ ਦਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਖਰਾਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ अपना आपको बता रहा था कि मेरे खुड्डे में
ہر بچہ افیکٹ ہوا ہوا ہے. تو اس میں جلدی سے میں بولتا ہوں، یاد کر لوں میں، سستے والا کام کر لیتے. 25 کیپسول آپ نے لینے ہیں وبرامائسین کے، 25 کیپسول وبرامائسین، 12 گولیاں سیپٹرون ڈی ایس، 25 گولیاں ریکومائسین. ریکومائسین ٹیبلٹ اگر نہ ملے تو اسے کہیں جی آکسی ٹیٹراسائکلین دے دے کیپسول آپ کو، لال اور یلو کلر کا، ایک ہی چیز ہے، دونوں میں سے ایک لینی ہے. 12 گولیاں پیناڈول بلو پتے والی اور 12 گولیاں فلیجل 400 یلو والی. یہ 5 دوائی کو آپ پیس کے پاؤڈر بنا لیں، چونچ کھول کے بچے کے گلے میں ڈالیں جس کی آنکھ خراب ہے. جس کی آنکھ خراب ہے. اور اگر دیکھیں اگر وہ زیادہ اگر سانس روک رہا ہے تو ہلکا سا ایک رومال کپڑا لے کے نا اس کی چونچ کو ناک کو دبائیں گے نا، اس میں سے ریشہ نکلے گا، اس کو جینٹلی بلڈ نہ نکلے، اس کو 2-3 دفعہ صاف کر کے چھوڑ دیں. اس کے بعد 1 گھنٹے بعد 10 cc پانی دے کے اس کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن یہ کریں، بچے گا آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور ساتھ ڈیکسا کلور 60-65 روپے کا آئے گا آئی ڈراپ. ہاں جی. ڈیکسا کلور اس کو یوں کر کے کھولیں گے نا وہ نکل آئے گی اس کی وہ ڈراپل. اس کو کھول کے اس میں 1 کیپسول ڈال لیں اس کا لنکوسین کا، بلو فروزی اور بلیک والا لنکوسین کا 1 کیپسول ڈال کے اچھی طرح لا لیں، 1 ڈراپ ڈالیں آنکھوں میں. 2 دن انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سب کچھ ٹھیک. اچھا سر، کوئی آج مسئلہ کل نہیں. آج کل اکثر و بیشتر دوستوں کو نا سوکڑے کی بیماری کساں، سر یہ بڑا گندا وائرس آج کل چلا ہوا، ہر دوسرے ٹھیک ہو کھڈے جائے، میں ہے. ٹھیک ہو جائے. اس پہ سر ہمیں اگر کوئی ابھی اپنا ڈسکس تجربہ کر لیں. ہے. تجربہ کیا یار، ہر ویلے پتر کام ہی یہی کیتا. سب سے پہلے آپ نے ان کبوتروں کو کر لیں الگ، سوکھے والوں کو. گندم خالی لینی ہے آپ نے، اس کو جتنی بھی آپ نے ڈالنی ہے صبح بھگو دینا اسے 5-6 گھنٹے وہ بھیگی رہے، فل گلی ہو جائے. اس کو بعد اس کو گیلی گیلی ڈال دیں یا پنکھے میں سکھا لیں. ایک تو یہ خوراک انہیں دینی ہے اس سوکھڑے والوں کو آپ نے، وہ جتنی کھا لیں. یہ دوائی میں نے جو بتائی ہے یہ صبح شام دیں اسے. ڈوز اتنی دینی ہے، چونچ کھول کے گلے میں ڈالنی ہے یہ دوائی، اور اتنی ڈالنی ہے جتنی وبرامائسین کے 1 کیپسول میں جتنی ڈوز آتی ہے نا اتنی اس کے گلے میں ڈالنی. صبح شام ڈال لیں 2 دن. تیسرے دن صبح پہلے ٹائم پہ ڈال لیں دانہ دینے سے پہلے. یہ آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن میں کبوتر کھانا شروع ہو جائے گا اور سیٹ ہو جائے گا، مرے گا کوئی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ جادو ہے یہ دوائی. 5 گولی ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. وبرامائسین کی کیپسول 25، 12 گولیاں یا 13 لے لیں، 12-13 گولیاں سیپٹرون ڈی ایس، 25 گولیاں ریکومائسین نہ ملے تو آکسی ٹیٹراسائکلین کیپسول، دونوں میں سے ایک. 12 یا 13 گولیاں پیناڈول بلو پتے والی اور 12 یا 13 گولیاں فلیجل 400 کی یلو والی. یہ 5 گولیاں ان کو اچھی طرح پاؤڈر کرنا ہے آپ نے، جتنا اس کو پاؤڈر کر سکتے ہیں آپ. جس طرح کٹا نہیں اڑتا، اس کے بعد ایک ڈبی میں رکھ لیں. 1 چمچہ لے لیں بازار سے، دودھ دہی والوں کے پاس ہوتا ہے ایک عام سادی سی چمچی ہوتی ہے 20-30 روپے کی. اس کی بیک سائڈ اگلا والا حصہ اتار دیں، بیک سائڈ میں نا اس کی کرو ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا ٹول بن جائے گا آپ کا اٹھا کے گلے میں ڈالنے کے لیے. وہ چمچہ کہیں سے لے کے آگے سے کاٹ دیں اسے، پچھلے والا حصہ یوز کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جادو ہے. آپ دعا دیں گے ہمیشہ اور یاد رکھیں گے، یہ دوائیاں نہیں بھولنی. یہ آپ کے کھڈے میں ہر وقت ہونی چاہیے. جو بچہ نہ پل رہا ہو اتنا سا بوٹ بھی ہو، اس کو 2 دن دے کے چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ گوبھی کے پھول کی طرح بڑا ہو جائے گا آنے والے ہفتے. اچھا جی، ہاں جی. ماشاءاللہ. لوگ کہندے نے جوڑا بچے نہیں پالدا نے پٹھیاں پٹھے بچے سارے جوڑے پالدے نے، بچہ چوغا نہیں لیندا، نک بند ہوندا. سائنس پھیپھڑے اس کو سائنس کہتے ہیں، گلا ناک اور یہ لنگس. چھوٹا بچہ بھی آپ کو دیکھیں فلو ہوتا ہے نا، ناک بند ہوتا ہے، فیڈر نہیں پیے گا، وہ کیسے پیے گا؟ وہ جب منہ بند کرتا ہے تو اس کو سانس نہیں آتا، روتا ہے وہ. تو جب اس کا ناک کھل جائے گا تو وہ فیڈ لے گا. تو یہ کبوتروں کا بیج جب اس کا آپ ریشہ ناک ٹھیک کر لیں گے نا اس دوائی سے، وہ کھانا پینا شروع ہو جائے گا اور چوغا لینا شروع ہو جائے گا، ماں باپ سے پل جائے گا. کر کے دیکھ لیں آپ. واہ. اچھا اگر پورٹ جام ہو جائے؟ موڈ جام ہو جائے تو سب سے پہلے تو الگ کریں اسے، اس کو پلٹا دے دیں، پوٹا خالی کر دیں، اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. سرکہ رکھیں پاس، سیب کا سرکہ لے آئیں، 5 cc سرکہ 10 cc پانی مکس کر لیں ایک سرنج میں. 5 cc سرکہ 10 cc پانی، پہلے تو پوٹا خالی کر دینا اسی پانی. اب پانی ہے اس کو پانی نہیں دینا، الگ کرتے ہیں اسے. پلٹا کے اسے آدھے گھنٹے بعد 5 cc پانی
5 cc सिरका 10 cc पानी उसे दे दें, जब खींच जाए तो फिर रिपीट कर दें उसे। पहले दिन तो ये करें उसे, अगले दिन भी आपने उसको सिर्फ सादा पानी देना, सिरका नहीं देना उसको। अगले दिन आपने उसको यही गीली गंदम देनी है खाने में, अगर वो खाए तो, अदरवाइज उसको रहने दें जब तक वो खुद ना खाना शुरू करे। उसको देना कुछ नहीं देना, हाँ पानी देना, सादा पानी अगले दिन। माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला ये कबूतर वो कमजोर हो जाएगा, उड़ेगा नहीं। अब वो लंबा चला जाएगा 2-3 महीने पे कबूतर वो, लेकिन वो मरेगा नहीं, बच जाएगा आपका। आप ये करके देख लो, इंशाल्लाह ताला चौथे 5वें दिन ना वो तलखी छोड़ देगा, वो आप छोड़ोगे भी पानी नहीं पिएगा, समझो बच गया कबूतर। दाना थोड़ा थोड़ा खाएगा साथ, उसके बाद ये पाउडर शुरू कर दो, इंशाल्लाह ताला महीने 1.5 महीने में वापस आ जाएगा कबूतर, मोटा हो जाएगा, माशाल्लाह नहीं मरेगा। माशाल्लाह। रजी उस्ताद जी बहुत और शुक्रिया। उस कबूतर को ना ज्यादा फनकारियां नहीं करनी, ये मैंने जो कहा ना वही करना है, बार बार पलटना नहीं है, बार बार पानी दे के नहीं। वो अगर उसने 2 घंटे में मरना ना तो वो 10 मिनट में ही मर जाएगा। फलाना सिरप, जिस उस्ताद ने उसको अनारदाना भी दे दिया उसको, वो जो मैंने आपको बताया ना वही करें। उसका पोटा पलट दें, सिरका देने के बाद उसको छोड़ दें, उसको सांस लेने दें, घंटे बाद उसको ये पाउडर दें थोड़ा सा, और पानी उसको हजम करने दें। अगले दिन वो मेरा ख्याल 2 दिन खाएगा कुछ नहीं, डेफिनेटली वो उसके दूसरे तीसरे दिन वो अल्सर जब होगा देखे कबूतर। तांग कर रहा है उसको फिर ये गीली वाली गंदम दे, थोड़ी बहुत सेट हो जाएगा कबूतर इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, इसके अलावा कोई रेशे का अगर कोई इलाज सेम? 5 गोलियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ 5000 ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਕਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ? 15,000 ਹੁਣ 15,000 ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਹੀ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਯਾਰ। ਉਤਰ 5 ਦਵਾਈਆਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਇਹ 5 ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ। ਇਹ ਸੌਕੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪੋਰਟ ਰੋਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜਿਸਲੇ ਪੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਉਹ। ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੋ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ सर, थैंक यू। लें जी दोस्तों, आप दो लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। इंशाल्लाह ये रूटीन के साथ अब घर शिफ्ट हो गए, अपने कामों से फारिग हो गए, अब इंशाल्लाह इंटरव्यू ऐसे ही चलते रहेंगे। तो टीपू भाई के इंशाल्लाह कबूतरों का शौक भी जल्दी करवाऊंगा। और मैंने आज आपका एक शुक्रिया करवाना था कि हम मीडिया पर्सनस के, जिसमें चंद एक लोग ही हैं हम कबूतरबाजी की मीडिया पर्सन में, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम में से अल्लाह ताला के फजल करम से, आप दोस्तों की दुआओं से, मेहनत से, प्यार से और मोहब्बत से हम इस वक्त सबसे बड़ी फैमिली बन चुके हैं कबूतरबाजी के। राज़ और मुज़ अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर ढेर सारे हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो सके आप लोगों की वजह से। शुक्रिया आप सब लोगों का। अब दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा नए इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।